Ćao svima, moje ime je Dušan Srbljak i mnogi od vas me već poznaju kao velikog zaljubljenika u informacione tehnologije. Međutim, danas ne pričamo o tome. Stigli smo, kod Vuka smo, pozvao me, kaže ima neko iznenađenje za mene. Ajde idemo gde je. Brate mili, šta je ovo? Domaćine! Ne čujem. Domaćine! Gde si ti manijače, šta? Vuče, ovo tvoje mesto, radionica je neverovatna. Reci ti meni kakav projekat je u pitanju, ti mene zvao nakon u hajpu. Zvao sam te u vezi jednog projekta. U pitanju je Audi TT. To je jedan momak sa Uba. On je kupio auto i hoće auto koji će da bude ozbiljno nabuđen, ali da bude registrovan auto koji može da prođe tehnički. Taj auto treba da ima sve. Kad kažem sve, to znači moramo da uradimo vešanje, kočnice, motor, menjač, da promenimo interijer, da popravimo sve ono što fabrički nije dobro i da napravimo jedan ultimativni automobil. I za kraj samo još jedno pitanje, gde je taj TT? Pa TT trenutno nije tu. TT je kod farbara, Đurice, i treba da odete tamo. Okej. Ništa, idemo kod Đurice. Pošto je auto u većem delu napravljen od aluminijuma, tu je moralo dosta pažljivo da se radi, jer aluminijum ako pukne, mora na varenje. Pošto je to veoma komplikovan proces, moralo je dosta da se pazi. Posle sređivanja na red dolazi Spritzgit, mi tu koristimo Spitzhackerov filer, tako se on stručno i zove. Filer znači punioc. Njega koristimo 2 puta, zato što je boja crna, da ne bi došlo posle do nekog usaknjavanja. Posle limatskih radova, naravno, dolazi gitovanje. Mi to gitujemo uglavnom glasuritovim gitovima, šmirgle, kao što sam već rekao, koristimo 3M-ove, tako da tu greške nema. Moji momci to rade veoma stručno, mnogo bolje od mene, jer to nije moj posao, to je njihovo. Gitovano je redom, od krova pa na dole, bilo je toga dosta. Posle toga dolazi jedan dosadan deo gde je Marko malo učestvovao, takozvano lepljenje ili zaštićivanje pred farbanje. Međutim, potrajalo je to dobrih par sati. To je ujedno i priprema pred lakiranje. Samo lakiranje auta ozbiljno traje 3 do 4 sata. Korištena je glasurit vodena baza. Kao nijansu sam ja predložio od Range Rovera najnoviju boju, a pošto auto ima svoje određene obline i to dolazi do izražaja, mislili smo da je to pravi izbor. Auto je stigao sa farbanjem. Sada ćemo raditi doradu motora ili tuning motora. Da bismo dobili između 360 i 380 konja, moramo da zamenimo fabrički turbo K03 sa također fabričkim K04 turbo. Pored toga moramo zameniti intercooler. Mi ćemo ugraditi Wagner Tuning Evo 3 intercooler koji je najbolji na svetu. I da bismo dobili dovoljno goriva, promenit ćemo prvo ventil da bi pritisak u railu bio veći i stavit ćemo druge dizne zbog količine goriva. Sada ćemo ugraditi Forgeov filter vazduha koji smo dobili u kitu sa crevima i napravit ćemo usis hladnog vazduha od aluminijumskih cevi. Izmerili smo dužinu koja nam je potrebna da bi napravili aluminijumski komad za usis vazduha i sada ćemo iseći parče cevi. Za njega ćemo zavariti komad koji drži protokomer. Da bismo dobili od 2 različita prečnika da bi nam cev bila jedna celina, moramo manju cev da raširimo konus da bi veća cev mogla lepo da se prisloni na nju.
smo napravili cev za hladni usis vazduha, sad ćemo ga montirati na auto da vidimo kako to stoji. I napravit ćemo još jedan mali nosač da ona lepo i čvrsto stoji na automobilu. Ova stvačica koju ja držim u ruci se zove blow-off i služi za rasterećenje pritiska turba ispred leptira gasa. Mi sada treba da napravimo od ovog komada aluminijuma deo za crevo koji će ići na onu aluminijumsku cev koju smo pravili malo pre da bi se vraćao pritisak i za protokol. Brzo i jednostavno, od komada aluminijuma smo napravili kontra priključak za crevo za blow. Pošto smo namestili cev za usis hladnog vazduha u motor, kao što se vidi ovde, za koju nam je ostalo samo da uradimo plastifikaciju u crno, što ćemo raditi naknadno, treba da montiramo blow-off ventil za koji smo pravili dodatak koji se nalazi na cevi. Sad, pošto originalni TFSI motori imaju ventil koji se nalazi skroz napred do hladnjaka i crevo ide sa moje leve strane do motora, mi ćemo to uraditi malo drugačije. Napravit ćemo da on stoji visoko ovdje iznad motora i napravit ćemo vod sa desne strane motora sa teflonskim plavim crevima i da će ovako vrlo jedan lep vizualan doživljaj. Sada ćemo da montiramo filter za usis hladnog vazduha i cev koja će ići od filtera za vazduh do usisa u motor. Pošto je filter poprilično veliki, prvo ćemo da zamenimo creva za vodu i da napravimo malo prostora kako bi filter mogao tu da stane, a da ne udara crevo od vode. Ovo je naša cev za hladni usis vazduha koju smo napravili i odneli da se plastificira. Sad ćemo ugraditi da vidimo kako stoji na auto. Prethodno montirali filter za vazduh i cev hladnog vazduha do usisne grane. Sada ćemo montirati ovaj lepi sjajni Forge-ov blow-off ventil. Sada ćemo montirati oil catch can. Ovaj mali aluminijumski deo služi da se kroz njega provuku uljne pare motora kako bi naš motor imao više snage i kako se ne bi skupljalo to sve u usisnom sistemu. Da bi to uradili, potrebna nam je ova adapter ploča koju ćemo staviti na originalno mesto i povezati crevima sa oil catch canom. Ostala je samo još jedna stvar, a to je da se u pumpu visokog pritiska ugradi veliki klip za visoki pritisak od firme Autotech. Razlika između standardnog klipa koji se nalazi u pumpi visokog pritiska i onog koji ćemo ugraditi je u kapacitetu koji daje motoru, jer kada se pravi velika snaga motora i povećava pritisak turba, tada nam treba mnogo više goriva. Posle remapa automobila ostao nam je još jedan zadatak, a to je da promenimo interijer na automobilu, malo upgradeujemo izgled i poboljšamo sedenje u njemu u brzim krivinama i prilikom sportske vožnje. Sada ćemo pristupiti demontaži fabričkog interijera i ugraditi naš lepi novi crni interijer. Montirali naše Recaro sedišta u naše voljeno vozilo, mi moramo da napravimo par adaptera i da doradimo malo nosače sedišta. Jedno od toga je ova ploča koja će služiti kao dodatak za stezanje na fabričke oslonce na Audiju i još par nekih dorada vezanih za raspon rupa.
Pored kočionog sistema, koji smo montirali na automobil i pojačali zaustavnu silu našeg automobila, jedan od osnovnih stvari za svaki sportski automobil su amortizeri, koji će nam pomoći da se auto bolje ponaša po krivinama i bude stabilan. Amortizeri firme K-Sport imaju nekoliko interesantnih detalja na sebi. Kao prvo, to je ovaj gore top mount takozvani, koji u sebi ima sferni ležaj i mogućnost štelovanja nagiba i zatura amortizera. Pored toga, amortizer ima štelovanje visine kola, takozvani coilover, ali ima još jedan interesantan dodatak, a to je štelovanje ukupne visine amortizera, što bi značilo na engleskom preload ili ti prednapon okruga. Ovdje vidimo razliku između amortizera koji je iz originalne ugradnje fabrički amortizer i amortizer koji ćemo mi ugraditi u visini i u delovima, kako je veličina okruge, tako i u nosačima amortizera i letišoljima amortizera. Pored toga što ćemo sa ovim amortizerima napraviti da nam automobil bude niži od fabričkog i time poboljšati aerodinamiku, mi moramo da namestimo i takozvani hod amortizera, time što ćemo za ove dve ovde matice nategnuti oprugu tako da nam amortizer u stanju mirovanja bude na sredini svog radnog hoda. Danas ćemo se baviti izradom zadnjeg lonca. To ćemo napraviti od Prochroma ili Inoxa. Poenta je da se što manje napravi restrikcija prilikom izduvavanja na visokim obrtajima. Mi ćemo imati dva ovakva lonca na automobilu. Kasnije ćemo napraviti V izlaz da bi bili simetrični. U priliku napred pripremili krajeve lonca od Prochroma, što smo isekli na waterjetu. Sada će nam ove šelne pomoći da lakše dobijemo tačan dijametar lonca da bi nam ovi krajevi odgovarali. Pritom, kada ubacimo kraj ovako, možemo uvijek da dotegnemo ili popustimo šelnu i da nam to drži prilikom varenja. Parčeta perforacija napravi cev jeste da koristimo već nešto okruglo, kao što je ova cev ovdje. U našem slučaju je to cev koju ćemo koristiti za auspuh. Malo se oblikuje rukama, a malo se oblikuje preko cevi. Evo, napravili smo unutrašnji deo lonca, perforaciju, i unutra imamo totalno otvoreni izlaz. Jedan od bitnih detalja je ovo što držim trenutno u ruci. To je čelična žica koju možete kupiti maltene bilo gde, koja je izuzetno sitnog tkanja i koja služi da se onemogući isisavanje materijala koji ćemo staviti unutra kroz otvorena cevi. Pošto smo pripremili kompletan lonac za zatvaranje, kao što vidite cev je unutra, jedno dance je stavljeno, ovdje nam je lonac šupalj. Sada ćemo lonac napuniti ovim materijalom koji služi za smanjivanje decibela na auspusi. To je posljednja stavka pre konačnog varenja i montaže na automobilu. Pored toga što smo izradili kompletan izduvni sistem od prohromskih cevi, neophodno je da se izoluje ovom trakom. Ovo nije baš obična traka, u pitanju je keramička traka debljine 3 mm, koja u sebi ima čelične niti radi lakšeg stezanja. I njemu smo izolovali prvi deo izduvnog sistema koji se i najviše greje, tako da bi smanjili eventualnu paljenje ili bilo kakav problem sa temperaturom, pošto je izduvna
negdje oko 850 do 900 stepeni. Tako da smo time povećali brzinu gasova kroz sam auspuh na tom prvom delu i zaštitili automobil od pretjeranog greja. Ovaj kit koji smo dobili je od firme Torque-Bite iz Kanade i sačinjava ga ovaj modul ovdje koji ja držim, koji je modul za velike opterećenje sa 40 ampera relem unutra, instalacijom koju trebamo da dodamo na auto i pumpom koju ćemo zameniti, koja je u stvari pumpa od TTRS, da bismo na taj način uspjeli da rešimo problem dotoka goriva do pumpe visokog pritiska koja se nalazi na motoru. Sada je ostalo da ugradimo sve ove žice koje smo dobili da bi nam modul koji smo dobili uz pumpu radio i da bi mogli da probamo automobil. Ovaj auto smo opremili i roll barom koji smo sami proizveli od specijalnih namenskih cevi za tu svrhu. Roll bar ima višestruku namenu. Prvo, u slučaju prevrtanja da sačuva integritet kokpita vozila. Sam kavez je namenjen sigurnosti i učvršćenju samog automobila. Montiran je na 4 tačke na samoj šasi. Ovo su novi pojasevi firme RRS koji su homologirani od strane FIA za sportska takmičenja koje ćemo koristiti u ovom automobilu. Montaža ovih pojaseva će ići na roll bar koji smo prethodno ugradili i napravili i uz pomoć ovih delova koje se dolaze uz sam pojas koji služe za kačenje brzih spojnica za delove karoserije poput ove šnale. Sada ćemo pristupiti montaži naših novih četvorokrutnih kešta na diskove od 370 mm koje su diskovi od TTRS-a koji će pomoći u zaustavnoj sili, boljem kočenju i hendlovanju automobila na visokim brzinama. Pošto smo završili montažu kočionog sistema, sada ćemo montirati naše nove točkove. To su bola felne, koje su poznate po tome što su izuzetno lake i izuzetno čvrste, i Toyo Proxys gume sa oznakom R3.8R koje će pomoći u boljem kočenju i boljim performansama vozila. Stigli smo do kraja. Ugradili smo sistem Torque-Bite za hlađenje unutrašnjosti motora, takozvani Aqua Mist sistem, koji podrazumeva kontroler koji se nalazi ovde. Imamo rezervoar za tečnost, pumpu visokog pritiska i diznu koja nam ubrizgava tu tečnost u motor. Ovaj sistem služi da bi nam držao motor sa što manjom temperaturom. Ne misli se na temperaturu vode, nego temperaturu unutar motora, znači u cilindru, komori za sagorevanje. To služi da bi motor mogao da izdrži opterećenja i zahteve koje možemo da mu postavimo na stazi ili nekim drugim uslovima. Poslednja stvar koju ćemo uraditi, to je ovo. Ovo je deo motora koji nosi pumpu visokog pritiska, koja je zadnja revizija koju je Volkswagen izbacio i koja na sebi, za razliku od stare pumpe, koja nosi ovakvu jednu šoljicu, ima klizni deo preko koga udara jedan trokleki deo bregaste, jedan roller, koji smanjuje opterećenje, trenje i daje sigurnost u radu motora i sprečava mogući kvar. Posle ovoga nam je ostalo samo da izvršimo mapiranje automobila i idemo na test. Nakon završenih svih hardverskih modifikacija na Audiju TT, automobil je došao kod nas u Nova Speed Chip Tuning Centar. Chip tuning je proces koji se radi u etapama, napravimo prvo baznu mapu, automobil zatim testiramo, snimamo parametre rada, posle toga ih ponovo modifikujemo, fino podešavamo pritisak turba, pritisak goriva, pritisak u hidrolici kvačila i to ponavljamo sve dok ne dobijemo željeni rezultat. Finalna faza chip tuninga je provera rezultata koju ćemo izvršiti na dinamometru. On će nam očitati grafikon snage i obratnog momenta našeg automobila i time je naš posao završen.
sve vodilo ka ovome. Bukvalno sve. Sve što smo radili oko automobila, mislim, automobil, ovo je sad sve, samo nije automobil. Ti si spreman? Ja sam spreman. Ok, ono što me zanima, s obzirom, mislim sad je sunce, ali s obzirom da je do malo pre padala kiša, kako će se to odraziti na vreme i koje su tvoje očekivanja? Pa moja očekivanja su dobra, fali nam malo gripa, staza je mokra. Ja se nadam nekom vremenu minut 36-37 sekundi po krugu. Mislim da bi to moglo i bolje ukoliko bi uslovi dozvolili, ali vidjet ćemo. Never stop dreaming. Never stop dreaming. Never stop Never stop Never stop dreaming. Nema, rekli smo vam da će ovo biti luda vožnja, a da će ovoliko biti luda vožnja, iskreno ni ja sam nisam verovao u to. Vučino, šta je problem? Imali smo test na navaku, sve nam se pregrelo. Pregreo nam se motor, morali smo zamenimo hladnjak vode motora. Ulje motora je bilo pretoplo, stavili smo hladnjak eksterni za ulje motora. Kočnice su nam se pregrele, evo su stare, stavili smo nove, trkačke. Pločice za stazu. Zamenili smo kvačilo, ovo je staro, stavili smo performance set kvačila. I što je najbitnije, diferencijal. Stavili smo zatvarač diferencijala, popularni šper ili ti LSD. I time ćemo povećati performanse na stazi 10 do 15%, onako skromno. I to je to. Dobro, hoćeš ti stići ovo do ujutru da uradiš sve? Šta? To je sve gotovo. Samo da vratimo branik i farove i mi smo spremni. Dule, imamo novi projekat. Okej,